अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आरपीओ सरगोदा शहजाद आसिफ खान की खुसूसी हदायत पर डीपीओ बखर शहजाद रफीक अवान का सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद थानों के सरप्राइज विजिट जारी। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ बखर शहजाद रफीक अवान ने हमरा डीएसपी मनकेरा मोहम्मद इमरान बेग के थाना मनकेरा और थाना हैदराबाद का विजिट किया। थाना जात की हवालात, फ्रंट डेस्क, मुहर्रर, दफ्तर और दीगर रिकॉर्ड चेक किया। मुहर्ररान थाना को रिकॉर्ड की तकमील, ज़ाब्ता इखलाक और दीगर के मुतल्लिक अहकामात जारी किए गए। थाना जात के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड पर अपने तासुरात कलमबंद किए। डीपीओ बखर का कहना था कि विजिट का मकसद जिले पुलिस को फर्ज की अंजामदही में अलर्ट रखना है। अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक मदरसा फैजुल इस्लामी और जामिया मस्जिद फिरदौस कदीम दरिया खान बखर मस्जिद मदरसा फैजुल इस्लाम और जामिया मस्जिद फिरदौस कदीम दरिया खान में अजीमुल शान महफिल ज़िक्र हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी साबिक पार्लियामेंट्री लीडर पाकिस्तान राह हक पार्टी मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम तारिक ने ख़ुसूसी शिरकत व खिताब किया। मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम तारिक ने अपने खिताब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकी आलिया और सीरत तय्यबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी माशरत में अमन, अखुवत और अदल इंसाफ की बुनियादें कायम की हैं और हमें मोहब्बत और इत्तेहाद की तालीम दी। मौलाना ने इस बात पर जोर दिया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मुहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनके उसवा हसना को अपनाएं और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तकरीब में दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। मौलाना नेमतुल्लाह फारूकी ने एक ईमान अफरोज़ बयान पेश किया, जबकि नाथख्वां अबू बकर फारूकी ने बारगाह रिसालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में नजराना अकीदत पेश किया। दरिया खान और गिरदो नवाज से बड़ी तादाद में अवाम ने इस बाबरकत महफिल में शिरकत की और अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद मजबूत किया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक 18 साल कत्ल मुतअद्दिद मुकदमात के फरीकैन की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। दोनों हरीफ आपस में शेरो शकर हो गए। फरीकैन में सुलह कराने में मलिक रियाज खलील अवान, साबिक चेयरमैन झगड़ाला मलिक जाहिद खलील अवान और आमिर खान न्यासी का अहम किरदार रहा। उन्होंने कहा कि मुतहारिफ फरीकैन में सुलह कराना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह पाक हमारे सुलह कराने के अमल को कबूल करे और अजर कसीर अता करे। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान के रिहायशी इलाका थल और जिला मियांवाली के मारूफ बिल्डिंग तामीरात के ठेकेदार गुलाम अब्बास और ताहिर अब्बास, साजिद अब्बास, शेर अब्बास ने अपनी मदयत में थाना सिटी मियांवाली, थाना झगड़ाला, थाना सिटी दरिया खान बखर में बजुर्म अरादा कत्ल, नाहक मसरूफ, चोरी चकारी और दीगर मुख्तलिफ दफात के तहत मुतअद्दिद संगीन नौयत के मुकदमात बरखिलाफ गुलाम मोहम्मद, फिदा हुसैन, अब्दुर्रहमान, शहजाद कंवल, साकिब जावेद और इकबाल सकनाए मियांवाली और दीगर के खिलाफ दर्ज करा रखे थे। याद रहे कि दोनों फरीकैन आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। वजह अनाद आपस में घरेलू नाचाकी की वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे और किसी भी वक्त नाखुशगवार वकुआ हो सकता था। मुतवक्का तसादुम से कत्लो गारत वकुआ पजीर हो सकती थी। सलसान ने सुलह के तकरीब का इनेकाद मलिक रियाज खलील अवान के डेरा सकना झगड़ाला जिला मियांवाली में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में मुनक्किद हुआ, जहां पर मुद्दई गुलाम अब्बास वगैरह ने मुल्जिमान की माफ़ी कबूल करते हुए मुखालफिन फरीकैन को गले लगा लिया। मलिक रियाज खलील अवान ने आने वाले तमाम मेहमानान की दूरी हलवा और चाय से तवाज़े की और सुलह खैर के लिए दुआ की गई। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक
انجمن تاجران دریا خان کے صدر ملک محمد شاہد کی وفد کے ہمراہ آل پاکستان تاجران کے کنونشن ملتان میں شرکت، مرکزی صدر خواجہ محمد شفیق سمیت مرکزی رہنماؤں سے ملاقات کی، کنونشن سے خطاب کیا، ضلع بکھر کی تاجر برادری کے مسائل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آل پاکستان تاجران کے صدر خواجہ محمد شفیق کی 55 سالہ تاجر برادری کے لیے خدمات پر بیت الحرمین فارم ملتان میں تاجر برادری ملتان کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام صوبوں سمیت ملک بھر سے تمام تاجر نمائندگان نے شرکت کی، جس کے مہمان خصوصی مخدوم جاوید ہاشمی، نواب زادہ منصور علی خان، محمد قاسم علی خان، عابد رضا تھے۔ انتظامیہ کمیٹی کے سربراہ مرزا اعجاز علی بیگ تھے۔ تقریب سے آل پاکستان تاجران کے صدر خواجہ محمد شفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تاجروں کی خدمات کو اپنا فرض سمجھ کر میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ میں تاجر برادری کا خادم ہوں۔ ملک بھر کی طرح تاجر برادری کے حقوق کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر فارم سے ریلیف دلایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک محمد شاہد اقبال نے کہا کہ میں مشکور ہوں ملتان تاجر برادری کا کہ ضلع بکھر سے ہمیں عزت بخشی۔ خواجہ محمد شفیق ایک نڈر بے باک قیادت ہیں، ان کی 55 سالہ تاجروں کے لیے خدمات ایک سرمایہ ہے، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ ان کی لیڈرشپ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی، محبت سے ملے، مسائل سنے، حل کرایا۔ ملک محمد شاہد اقبال کی قیادت میں شامل ہونے والے وفد میں سید ریاض حسین شاہ، ملک عبدالغفور، وقار احمد وکی شامل تھے۔ صدر انجمن تاجران دریا خان کے ملک محمد شاہد اقبال نے اپنے وفد کے ہمراہ مرکزی اور صوبائی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور ضلع بکھر کی تاجر برادری کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق صدر مرکزی انجمن تاجران بحیل رانا مدثر حسین شاکر، چیئرمین ملک فیصل حسن ظہیر، ملک انجمن تاجران دریا خان کے منتخب صدر غلام علی انصاری، جنرل سیکرٹری الحاج ملک نذیر کھمیٹا، دیگر نائب صدر مرزا عمران مغل، ریاض کمبو، اختر لیڈر، ظفر اسلام صدیقی، عہدیداران کے دوست احباب کے وفد نے محبوب اقبال ہنجرا کو ڈپٹی کمشنر دریا خان کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ تاجران کے وفد نے محبوب اقبال ہنجرا کی دریا خان تعیناتی پر خوش آمدید کہا اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاجر برادری امید کرتی ہے دریا خان کے تاجران کے مسائل حل کرنے میں خصوصی دلچسپی لیں گے۔ مزید ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔